आर रहमान डॉक्टर बी आर रहमान हाँ ये तो मेघर भल हाँ हाँ क्लिनिक तुम जाइल मुझे जानी तुम जगह ऊपर छिड़ा है कि तुम लोग ना मु जानी तो नुआ लोक पचार दरकार हाथ मार नमस्कार हाँ नमस्कार 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 जानी पारुन मु खोजुची आपन सुनिल तो आपन कथा हाँ खोजिले हाँ भल डॉक्टर जन आसुनिल मु जानी मु खोजी खोजी आसला बेलू से भाई की मत पचार कला डॉक्टर जो आमर बंगाली लोक तो हाँ बंगाली आम बंगाली पचारे बंगाली डॉक्टर डॉक्टर बी आर रहमान हाँ से कहले हाँ ये अच्छा कहले भल डॉक्टर नुआ नुआ कि आम आसु तो लोक टे जानी पार ना केते असुविधा हम कौन है कौन कथा कौन बोले मुझे दिन कहीं के खेपे ठीक कर खेपे सब ठीक अच्छे दुर्बलिया दुर्बलिया लगुच राति भी निद ठीक से होनी जदि शोथबी अधराति निद भांगी जाऊँगी निद भांगी कौन उदा उदा लगुच तो हाथ मार देखला पेंट पेंट सब समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना अरे 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 गोटे कथा सार मुझे कहबी कौन मु खाई सीन पिला दिन कथा सार हाँ नहीं ठीक तो तुम कान अच्छी जना बोलती खाई सीन पिला दिन सार मो देह प्रबल मिठा अच्छे सार प्रबल मिठा आप विश्वास करेंगे कहले मुक्ति माने जंटा पेंपुर मार लगे अरे 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 तमें ताले जानी पारुन हाँ तमें भावुच जंदा पिंपुली खाऊं ये जंदा पिंपुली खाଇବା तो रोग बुझिल कि तुम गोटे नुह दुई दुईटा रोग दुईटा गोटे हूँ स्वप्न दोष रोच तुम सेकेंडा तुम मु भावुची डायबिटीज जो आम होगा बोधे तुम डायबिटीज मत कम कर तुम एपटू आस मुझे चेक कर दूसरी आग डायबिटीज तापर स्वप्न दोष आम मेडिसिन दबा मेडिसिन भी भल हम आम कालकाटा डॉक्टर आम तो केते ना खेते खेती खाली नाटा पचार दब क्या बी आर रहमान ये कहीदेवे आम केमी आस आम चेक कर अच्छा अच्छा हो आम चेक करदे मत आम तो लगुच तो डायबिटीज तो नथिबो तुम ए स्वप्न दोष टे रोचे बोधे आम चेक करदे आस टे देखीदबा केते जो कंपन होची तुम छाती कहीं केमी तो किसी जना पड़े कहीं देखी आखि आखि देखेल ना सेमती कि जना पड़नी डायबिटीज तो लक्षण किसी जना पड़नी तथापि स्वप्न दोष टे रोच अच्छा खाद्य पानी गरम खाद्य खाते हाँ सारे माछ मांस चिकेन मटन अंडा मत आमिष ना मत गलू प्रोब्लेम ठीक अरे फास्ट फुड से आइस ये सब खाया कथा कि पेट गलम हम गलम हेल्ले सब जिन हम तब जानी पारुन सर आमिष खाया लोक तो आमिष न खाइले हम नाई नाई तुम केते दिन एमती आमिष बंद कर ना सब बोहीकी पलैब आ कि रही प्यारी समझ गई बुझिल ती आदता आदता पलैब सबू गोटे काम कल तमें टे ठंडा खाद्य टे बेसी भी खाओ ठंडा खाद्य पहल पहल फलुटी गछ पहल नड़िया पोड़ कथा पहल नाली नथिबो खाली पानी वाला पानी वाला पहल सकालू 2टा लखा खाली पेटल पिय आ जो बजार फजार गला जो पेला होची अरे जो लंबा लंबा
ଯୋଉ ପୁରେଇକି ପେଲା ହଉଛି। ଓ ଆଖୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍, ଆଖୁ ରସ କଥା। ହଁ, ଆଖୁ ଆଖୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଆଖୁ ଆଖୁ କହୁଛ କି ତାକୁ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସେ ଆଖୁ କନା ଦିନକୁ 3-4 ଗ୍ଲାସ ଆଜ୍ଞା ପିଅ। ଆଜ୍ଞା ଆଖୁ ଟିକେ ପଇଲ ଟିକେ ପିଅ। ବାକି ମୁଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ଦଉଛି, ଆଜ୍ଞା। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ଦଉଛି, ଆଉ ଔଷଧ କିଛି ଦେଇଦେବି। ମାସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ହେଲା। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଟା ଦେଇଦେବି। ଭଲ ଭଲ ହେଇଯିବ ଭଲ, ମୋ ନାଁ ରେକର୍ଡ ଅଛି ବିହାର ରେହମାନ ବୋଲି। ସାର୍, ଭାରି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ସବୁ ଏଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନା ଘୋଡା ଦୌଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଦୌଡିବ ତମେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏଇ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବାଜିଗଲେ ତମେ ଗୋଲାଠୁ ଅଧିକ ଦେବ। ପେଣ୍ଟ ଖତ ତେଣୁ କହିଲି ସାର୍, ପେଣ୍ଟ ଆରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଟା ଦେବା ଟିକେ ଖସ, ତମେ ଫୁଜ ଖୋଲିବ କଣ? ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବି ନା କଣ? ପଛକୁ ଦେବି ସାର୍। ହଁ, ସାର୍ କେତେ ଥର କାକୁ ପେଲୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ତମେ ଜାଣିନ ମୁଁ ଓଜିଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଅଛି ଏবার କାଲକାତା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ। ମୋଟା ଟିକେ ରହିବ, କାଟିବ 3-4 ଦିନ ଟିକେ ପିନ୍ଧା ରହିବ। ବୁଝିଲ କି? ପ୍ରବଳ ସାର୍। ହଁ, ପିନ୍ଧିବ ଟିକେ କାଲକାତା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ଟିକେ ପିନ୍ଧା ରହିବ 3-4 ଦିନ ଟିକେ ରହିବ ହେଲା। ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। ମୁଁ ତ ଆଗ କରୁଛି ପ୍ରବଳ। ଆଉ ଟିକେ ଘଷୁଛ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇକି। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଟା ଦେଇଦେଲି। ଶୁଣ, ଏ ମେଡିସିନ ଟା ରଖ। ସକଲ ବେଲା ଆପଣ 2ଟା ଖାଇବେ, ଉପଲ ବେଲା 2ଟା, ଦିଟା ମାସେ ପରେ ଯଦି ଭଲ ନହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦବା ଆଉ ହେଲା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲ। କେତେ ପଇସା ହେଲା କେତେ ହେଲା ବେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପରେ ତ? ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର 560 ଟଙ୍କା। ସାର୍, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି। ନା ଖରାପ କଣ ଭାଇ ପଚାର। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କ୍ଲିନିକ୍? କ୍ଲିନିକରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କଣ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କଥା ପଚାରୁଛ କି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଲିନିକ ଖୋଲିଛୁ ନା। ଆଜ୍ଞା। କ୍ଲିନିକ ଭଲ ଖୋଲିବ, ଘର ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ଘରେ, ଭଲ କ୍ଲିନିକ ଭଲ। ଆଉ ସବୁ ତ ହେଇପାରିବନି, ହେଇପାରିବ କି ସବୁ ଏଇ ମେଡିସିନ? ଯୋଉ ଲୋକ ଆସିବ ତାର କଣ ଦରକାର, ତେଲଟେ ସାବୁନଟେ କଣ ଦରକାର, ମସଲାଟେ, ଏଇ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ ଭଳିଆ ଆମକୁ ପଇସା ମିଳିଯିବ, କିଛି ହେଇଯିବ। ସବୁ କାଲକାଟା ମାଲ। ଇଏ ଗୋଟେ ତ ଆମର ତମେ ଜାଣିନ, ପେଟ ବାଫେଇକି ଥିବ, ହଜିନି ଆଉଥିବ, ଖାଲି ଏଥିରୁ 2ଟା ଖାଇକି 5 ଟଙ୍କା ପିଇଦବ ଗଲମ ପାଟି। ଯାହା ଥିବ ପଛପଟେ ପୁରା ଆମର ଯୋଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ସବୁ ଯାକ ବାହାରିକି ପଳେଇବ ପଛପଟେ। ପାହାଡ ସବୁ ସେଇଥିରେ ପଳେଇବ, ପବନ ହିଁ ପଳେଇବ। ସବୁ କାଲକାଟା। ଏଇଠା ଜିନିଷ ମୁଁ କିଛି ରଖୁନି, ଏଇଠା ଜିନିଷ କାମ ଦବନି ଆଉ। ସାର୍, ସବୁ ହେଲା ଯେ ଯୋଉ ହାଣ୍ଡିଆ ଟିକା, ଇଏ ବଢା, ଏଇରା କଣ ରଖୁଛନ୍ତି? ଓ ଏ ମାଠିଆ କଥା କହୁଛ କି? ୟାର ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଅଛି ନା। କଣ କି, ଆମେ ତ ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବାଲା, ଆମେ କାଲକାତାରେ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବାଲା। ଆମେ କଣ MBBS କି? ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବାଲା। ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେତୁ ଆମ ମେଡିସିନ ଭଲ କାମ ଦଉଛି, ଆମ ମେଡିସିନ ଭଲ କାମ ଦଉଛି। ହେଲେ ଆମେ ରଖିଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କର ଆସିଲା ଆମ ପାଖକୁ ଔଷଧ ଖାଇଲା, ଭଲ ହେଇଗଲା ତ ଭଲ କଥା, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପଲ କଥା, ଭଲ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଭଲ ନହେଲା ତାହେଲେ ମଲିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ମଲେ ତ ମଥା ନେଇକି ଯିବ, ମଥା ନେଇ ଗଲେ ତ ଆମର ଦରକାର ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ, ଆଉ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ନେଇକି ପଳେଇବ। ଆରେ ଭାଇ ଆରେ ମୋ ପଇସାଟା ଦେଇକି ତ ଲୋକଟା କଣ ଭାଇକି ବୋଲା, କଣ କାନ୍ଦି କଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ପଇସାଟା ଦେଇଥାନ୍ତା, ଆରେ ପଇସା ନଦେଲା ନାଇଁ, ଘଡିଟେ ନେଇକି ତ। ଓ ଭାଇ, ଆରେ ଭଲ ହେଲେ ହବ, ନହେଲେ ମଥାଣି ହେଲେ କାମରେ ଆସିବ, ନେଇ ତ। କି ଲୋକ ଏ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ଆଉ। ରହିଲା ମୋ ଘଡି ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ।